हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ। अहिले चाहिँ म यता भुटानमा बुमथाङ भन्ने ठाउँमा छु होइन। अनि आज चाहिँ हामी यता हाइकिङ जाने प्लान छ थार्पालिङ भन्ने ठाउँमा। अनि जुन मैले त 2-3 ब्लग पढेको थिएँ त्यसमा चाहिँ लाइक 3 to 4 hours भनिन्छ के अरे। एन्ड देन आई थिङ्क 10 of us are going. Mostly they are the students from my training and we are waiting for a couple of them. So this is where I'm staying right now, Hotel Tashi Yozarding Resort, and these are the guys and the ladies here. So हामी चाहिँ अब लगभग 3-4 घन्टा चाहिँ हिँड्ने अरे। अब तर हामीको गोल भनेको पुग्नु भन्दा पनि जस्ट एन्जोय द भ्यू। यो ठाउँ अलिकति चिसो छ क्या फेरि। अहिले दिउँसोको टाइम भन्दा अहिले बिहान कति 9 बज्यो, स्टिल 8 degree, इट्स स्टिल कोल्ड। तर हिँडेपछि चाहिँ गर्मी नै हुन्छ। सो आई होप विल एन्जोय द भ्यू। सो फाइनली हामीले अब हाम्रो हाइकिङ स्टार्ट गर्दैछौँ। अब हामी यहाँ विथ मिस 7 जना छौँ होइन। अब 2 जना बाटो उता 2 जना उहाँ छन्, 1 जना बाटोबाट आउँछन्। भुटानको फर्स्ट हाइकिङ, सो होपफुली इट विल बी गुड, इट विल बी फन। यहाँको भ्यू हेर्दाखेरि हामी ठ्याक्कमा खुमै जाने बाटो जस्तो छ यहाँको ल्यान्डस्केपहरू। सो यस तलपट्टि बुमथाङको टाउन हो के अरे। सँगसँगै हिँड्ने हाइकर्स 2 जना उहाँ आउँदैछन्। यो माथि भएको चाहिँ जोङ हो होइन। सो भुटानमा there are around 20 districts and every district have this zone and it's the administrative office. I think that's the entry point to go to the zone. पहिला चाहिँ राजाहरू चाहिँ जोङमा बस्थे क्या। जस्तै यहाँको भुटानको फर्स्ट राजा he was from Trongsa zone, which is one of the biggest zone here in Bhutan. So this is the administrative Songkhang of Bumthang. So are we allowed to go in here? No, sir. Without dress. Without the dress, no? So basically we have to wear the national dress, no? Yes, sir. Okay. So I'm thinking to purchase one dress and I'm thinking to bring home the dress. भुटानमा के हो भन्दाखेरि लाइक जति पनि गभर्मेन्ट अफिसहरू छ नि त्यहाँ जानलाई चाहिँ हामीले यहाँको घो अनि केटाले घो अनि केटीले किरा लाइक त्यो लाएर हिँड्नुपर्छ। सो दिस इज ए हर्स एन्ड इट्स भेरी कमन हियर इन भुटान। यु क्यान सी अनदर हर्स देयर। यताबाट चाहिँ यो जक्कर हायर सेकेन्ड्री स्कुल जानु आउँदैछ। यहाँको ल्यान्डस्केपहरू बाटोहरू होइन एक्ज्याक्टली सेम लाइक नेपाल, नथिङ डिफ्रेन्ट, जस्ट द्याट द रोड्स आर गुड हियर एन्ड इट्स क्लिन। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो लामाहरू बस्ने ठाउँ भन्दै थियो भाइले। So this is the entry point of Yugen Wangchuk Institute for Forest Research and Training. So seems like starting from this point it will be forest only. Already we had lots of forest, so this may be dense forest. हाम्रो यो यसरी बाटोमै लाली गुराँस फुल्यो हुन्छ होइन त। जस्ट हामी खुमै जाँदाखेरिको जुन ल्यान्डस्केप थियो नि त्यस्तै छ क्या ठ्याक्कै। तर द ओन्ली डिफ्रेन्स इज यहाँ यस्तो राम्रो बाटो छ होइन। नेपालमा यस्तो राम्रो बाटो त यता हाइवेमा पनि देख्न पाइँदैन। सानो भए पनि राम्रो छ कि सबै पिच छ। अब यो एउटा जोङ आइपुग्यौँ हामी। अनि यो जोङ कटेपछि चाहिँ हाम्रो माथि one more member होइन, she is waiting for us. So I think अझै हामीलाई 5-10 minutes चाहिँ लाग्छ होला। मेरो लगभग 1.5 घन्टा कति 1.5 घन्टा जति हिँडेछ होइन। अनि हामीहरूको ग्रुपमा 4 जना केटी तर पछाडि हुनुहुन्छ होइन। अनि 1 जना बाबा उहाँ आउँदैछ। अनि हामी चाहिँ हिँडिरहेको थियौँ तर फेरि धेरै डिफ्रेन्स हुन्छ भनेर चाहिँ वेट गर्नु लाग्यो। फेरि ग्रुपमा आएपछि फेरि सँगसँगै हिँड्नुपर्छ, त्यही भएर चाहिँ ग्रुपको लेडिजहरू बल्ल बल्ल आइपुग्यो। मैले खाइसकेँ। So these 2 girls are taking so much time. यो भनेको लामे गेम्पा भनेको लाइक लामा पिपल स्टे हियर। Oh, Institute Chamber. Okay, so this is the Forest Institute office, let's say. But she says something Lama Gempa, no? I thought it's someone where Lama stays. I'm sorry. भुटानमा होइन यो फ्लावर चाहिँ एकदम कमन देखेँ मैले। So nice, beautiful.
It's saying way to Tharpaling Monastery, so I think this is the way we should go. These two girls are walking so slowly. And we finally met Chimi. So she stay here. That means every day she has to walk 1 hour down, 1 hour up. So let's go. यसको चाहिँ त्यो खुट्टा भाँच्यो रहेछ क्या अनि यहाँको फरेस्ट डिपार्टमेन्टले चाहिँ यसरी बार लगाएर राखेको रहेछ क्या. सो हामीले फाइनली के भन्छ यो पिच बाटो छोड्यौँ होइन. अब यस्तो खालको जङ्गल बाटो आउँछ अनि it will take us around 3 hours from here. We'll have to walk, but coming down will take 3 hours. So the gate is locked. What do you call I'm tired in Zongkha? I'm tired in Zongkha. Ngaudui. Huh? Ngaudui. So everyone ngaudui. Yeah. अब हाम्रो नेपालमा हैन केटार लाउने यो कपडालाई चाहिँ घो भन्छ हैन. पछाडी केटीहरुले चाहिँ किरा लाउँछन् हैन. Also you once there are the girls here. Everyone seems to be tired and slow now. सानो रिभर रहेछ. That's why I say put here. That was the way, no? Way to Tharpaling. They say no there. यहाँ झरेर चाहिँ अघिको पोइन्टमा पुगिँदो रहेछ. So even in Nepal they have to put like this in the Himalayas where they kept the snow leopard. Dawa is very tired today. Yes, I'm very tired. Actually I'm also tired because I'm working after I think 4 months, but I'm enjoying. Last time हामी के कुन ट्रेक गएको अरे नर्थ एबिसी ट्रेक हैन. त्यसपछि बल्ल हिँडेको एकदमै गाह्रो भयो धेरै दिनमा. I thought Chimi is already there. She just coming. Everyone seems to be tired, not just me. These are the tired guys. Anyone regret coming? I'll introduce everyone. So he is Teshing, huh? And then he is the organizer, and then he is the one who coming for Mushu. And you know the strange thing, he already come here. So Dawa is feeling a little bit regret of coming. And this is our second organizer, Teknath, and he seems to be active till now. So he's Gere, and I think he's very fit. He can walk a lot. So do you enjoy? Yes, sir. So yeah. So they are part of the training, huh? And then just to be frank with them, I said let's go hiking. So hopefully from tomorrow they'll not feel shy while asking questions. So they'll treat me like a friend. अहिले हामी 3785 मिटर एलिभेसनमा छौँ हैन. अनि यहाँ फेरि पानी जमेको रहेछ. भर्खरै यहाँ 3 जना केटा झरेर रहेछन्. उनीहरूलाई सोधेको कति टाइम लाग्छ भनेको अब 5 मिनट्स लाग्छ भनेछन्. अब हाम्रो टोलीका केटाहरू चाहिँ पुगिसक्यो होला अगाडि नै. अनि यो 3800 जतिको एलिभेसन आएपछि चिसो बढिसक्यो हैन. जाडो भइसक्यो अहिले. फाइनली हाम्रो डाँडामा आइपुग्यौँ. हावा चलेछ मजाले हैन, रमाइलो.
सो अहिले हामी 3800 मिटर एलिभेसनमा छौँ अनि you can see some temple there. So I think that's the temple we are going. And दुईजना यहाँ छन्, अरू दुईजना त आउँदैछन् अनि अरू हाम्रो साथीहरू चाहिँ सबै यहाँ छन् नि। मस्त हावा चलेछ यहाँ। यी सबभन्दा पहिला पुगेको टेकनाथ। यहाँ दावा। Where is Dawa? Chimi. So are you tired? No. Don't tire alive. Everyone is tired here. Dawa, are you tired? No, sir. I'm tired. So you can go down there. No, sir. I don't want to. Yes, sir. Can you go down? Oh, we'll go up. So we are waiting for 2 more people. So you are friends of Teknath? Okay, I am Pratap, all the way from Nepal. Nice to meet you. यसरी डाँडामा एउटा अब हामीले यहाँ बुद्धिज्मले फलो गर्ने प्रिस्टको बनाएको रहेछ। ग्रुप फोटो खिचौँ अब हामी सबै मिलेर लन्च गरेर अनि उता माथि डाँडामा अघि देखाएको ठाउँमा जाने त्यहाँ जान्छौँ अनि झर्छौँ अनि इट्स रियली कोल्ड न। दिस इज ग्याङ्ग्री थोड कार रिन्चेङ गिङपोइ गुल। यस्तो माथि एलिभेसनमा पनि यसरी आगो चलेको थियो यहाँ दियो बलेर। हामी सबैले यसरी टी अनि लन्चहरू लिएका छौँ अनि अब हामी लन्च गर्छौँ। लन्च गरेर उता माथिको जुन उता डाँडा छ नि डाँडामा जाने सोचेछौँ। इट वाज फन सिन्स दिस वाज माई फर्स्ट हाइकिङ इन भुटान एन्ड इट वाज भेरी फन विथ देम। खासमा हामी उता टेम्पलमा जाने कि अनि सोचेछौँ होइन तर अब नजाने थाकियो। सो यु केम इन माई भ्लग नाउ वर्ल्ड फेमस भ्लग। हाउ इज इट गुड सर? इट्स रियली कोल्ड but I really like I really enjoy. I am tired but it's fun because all these people are new to me and we get to know each other. So it's like a teamwork, no? How are you feeling? So how was your experience? Experience very good, sir. Very good? Yes. But So my shoes. yeah, that's okay. That's learning, no? Yes, problem, sir. Yes, sir. So next week where should we go? Next week, sir. Yeah, next week. Next week. Yes, we can. Sir, take it decides. Okay, so Teknath, how was the experience? Thank you for bringing us here. It was nice, sir. So it was fun with you. Next week we will go especially here, sir. So how far is it? You see at the top, sir. Oh, that's right. How far is it? Same? Same, sir. Okay, yeah, we should. So today we are tired, but next week I don't think we'll be tired. So Gale, how was your experience? It's good, sir. So I think you are really fit. You can really walk. Excuse me, miss. How was your experience? That's fun. Fun. Yeah. So we are making chatpate here. And she was tired. How are you feeling now? It's Huh? good, sir. Good. Okay. So we should come next week also, okay? In another place. And Purva, Yes, sir. how was your experience?
It was challenging, but it's all worthy in the end, sir. Okay. So next week we are planning to go somewhere else, so we should go again. Yes, sir. How was your experience? Feeling tired, but I quite clear memories, sir. So like I will put this video in my vlog, no? Even after 5 years you can watch it. So that's a memory. So Dava, experience sharing ceremony. Yes, it's good, sir. Best experience of my life. Okay, thank you. Chimi? We should go next week also, okay? You can't say no. If you say no, there is a fine of 400 multum. So these are my members for now. So hopefully next week also the same member will join us. So यो हाम्रो लागि हैन छिमीले हाम्रो लागि चाहिँ लन्च ल्याइदिएको या दावा र मेरो लागि. And thank you Chimi. Girls, I think we should have the lunch and let's go up and then we'll go down. अब हामीहरुले यहाँ अब लन्च गरियो हैन. अब हामी उता डाँडामा पुगेर आउँछौँ. किन भन्दाखेरि अब फेरि यो ठाउँमा आइदैन नि त. अनि आएको बेलामा चाहिँ ठाउँ एक्सप्लोर गरेर जाने भन्ने मेरो विचार भएर अनि हामी जाम लाग्यो. झोला यहीँ छोड्यौँ अनि त्यहाँबाट हामी जाने माथि. डाँडामा त आइपुग्यौँ तर हुस्सो लगाएर केही पनि भ्यू देखिन्न. अब अघि 2 घन्टाहरूसम्म पुरै क्लियर थियो. अहिले पुरा हुस्सो लगाएर देखियो. हामी चाहिँ खासमा त्यो भ्यू पोइन्टमा जानु भएको होइन. अनि 5 जना चाहिँ अगाडि आयौँ, 5 जना चाहिँ तलै कुरेर बसेको छन्. अनि अब म चाहिँ यता किन आएको भन्दाखेरि अब नेक्स्ट टाइम फेरि आइन्छ कि आइन्छ थाहा छैन नि त. अब नेक्स्ट टाइम आउने नआउने थाहा छैन. त्यही भएपछि आएको बेलामा चाहिँ पुगेर आऊँ भन्ने मेरो सोच भएको भएर म चाहिँ आएको. तर यो एकै दिनमा धेरै नै एलिभेसन गेन गरियो अनि अलिकति जाडो पनि कि हावा धेरै नहुँदाखेरि जाडो हुने. तर अहिले चाहिँ ठ्याक्कै त डाँडा कटेपछि अहिले त जाडो छैन. सो जस अलिकति जाडो भएपछि पनि हिँड्न अलिअलि गाह्रो हुँदो रहेछ. So we are already at 3900 meters elevation. अनि हाम्रो ग्रुपको अरू 4 जना टोली चाहिँ अगाडि छन्. म चाहिँ अब 4 महिना 5 महिनापछि बल्ल ट्रेकिङ हाइकिङ गरेको होइन. एकदम नेपालीको झन् लाग्छ गाह्रो नै भयो मलाई चाहिँ. अलिकति ब्याक पेनले गर्दा पनि हो. तर जस्ट इट्स जस्ट ए वन्स इन अ लाइफ टाइम मेमोरी एन्ड आइ एम एन्जोइङ इट. 4000 को एलिभेसन पुग्यौँ होइन. अनि यहाँको वेदर अहिले ठिक छैन. इट्स अल फोगी एन्ड इट डजन्ट रियली मेक सेन्स टु रिच देयर. इभन इफ यु रिच द टप यु वन्ट टु सिङ एनी भ्यू. सो वी डिसाइडेड टु गो ब्याक फ्रम हियर. वी जस्ट टच द ल्यान्डमार्क अफ 4000 meter in just one day. So we'll take few photographs here and then we'll go back to the place where we had lunch. So अब हामी यो अघि लन्च प्रोग्राममा पुग्यौँ के अरे. अब हामी फर्किन्छौँ. अलरेडी ठ्याक्क 4 बज्यो. अब त्यहाँ उज्यालो भइन्जेलसम्म पुग्नुपर्छ. अनि अब हामी सबैजना यहीँ छौँ. अब उहाँ 2 जना छन्. तिम्रो किन आएको माथि? गयो सर म त्यो डान्स. मलाई चाहिँ जे होस् भुटानको फर्स्ट हाइकिङ रमाइलो लाग्यो. अब नेपालमा ट्रेकिङ गर्दाखेरि 2 दिन 3 दिनमा पुग्ने ठाउँमा चाहिँ हामी एकै दिनमा पुग्यौँ. इट्स रियली एउटा एचिभमेन्ट नै लाग्यो क्या मलाई.